हाय फ्रेंड मु सुश्री सुश्री स्टाइल डायरी को आपण मन बहुत सारा वेलकम। जमती कि आज बहुत जोर ठंडा होची मोर भी टिके ठंडा हो जाइची। नानार सेपटे टमाटो सूप चलची तो चलन देखिबा से केमती टमाटो सूप करची। पानी पके मेंची एठी टमाटो बाहर के नाना रखी देची। केते फ्रेश फ्रेश टमाटो एठी से पानी रे सिजेबा को छाड़ देची कारण चोपाटा छाड़ी जीव जल्दी सेति आउ एपटे आम घरे गोलमरिच गुंड सरी जाइतिला तो से कहला कि गोलमरिच गुंड करे तो मु सेटा करू चलची। नाना सेपटे टिके रेस्ट नबा को पळैला। टमाटो सीझा ऑलमोस्ट हो गलानी। एपटे नाना ग्राइंड करिवो बोली धनिया पत्र काटिची आउ कंचा लंका ता सहित गाजर आउ एपटे टमाटो सीझा होइथिलानी तो चप्पा गुडा कम गोटे गोटे कर छड़ेकी ग्राइंडिंग तो फाइनली ये पे टेस्ट करिवार टाइम। आमे मार्केट बाहर थिलु एठी गोटे छोट बाबा हम सहित जीव बोली रेडी हो जाइची आ ता मामा नै केडी झोटी दोछ काले गुरुवार बोली मामा गाई मरी गला से समर गाई बोलेला तो झोटी गाय चकड़ी की पळेइला आता बोल तो टपली लगता ये ठिया आबे से ताबे खुजी हां करती ने ठिया चिकन मार करे या आवनी नाम दीजो के आ सब दिन पर मार्केट मध्ये बहुत गहल। फाइनली आम शॉप रे पहुंची गेलु। नानार शू किनिबार थिला।
एठी टिके फूड कलर ऐड कर देछि आउ सेथिरे मध्य दीटा अंडा मध्य ऐड कर देछि आ मो सहित सब बळ अंडा पकेला बेले ए पचकाटा तो डेली हुए सब बळ अंडा फटेला बेलू अंडार चोपा निहाती पड़वा था पड़िबो। तो मु एठी तेल गरम कर देछि चिकन पकड़ा हवा पे मध्य रेडी हे छि। तो तेल गरम होला परे गोटे गोटे कर पके नेछि। ଆଉ ଏଇଠି ଦି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୋର ଚିକେନ ପକୋଡା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡି। ମୁଁ ପ୍ଲେଟ କୁ କାଢୁଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇକି ସର୍ଭ କରିଦଉଛି। बहुत भल लगिला मसाज तम को लागला मो मुह बगराणी करबो बेगे अन्न मोटा देखलिबी टेस्टी जने आसते आम चिकेन पकोड़ा कलु खाइलु बहुत सारा शॉर्ट वीडियो कलु रील्स कलु से मो फोटो उठेली। तो एमती पूरा दिनटा पूरा सरीगला। आपण मानू जदि मोर ए ब्लॉग टी भल लगे मेक श्योर गोटे गोटे लाइक कर देबे ता सहित मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी और नोटिफिकेशन बटन को मध्य प्रेस करिवे। सो आज ब्लॉग को एटी एंड करछि। मोर नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी।